अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं नासिर नवाज और आप देख रहे हैं जे एच बर्ड्स हाउस। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम और बहुत खास है, क्योंकि खासकर उन भाइयों के लिए है जिनके बजरी बर्ड्स अंडे तो दे देते हैं, मादा अंडों पर बैठ भी रही है, लेकिन फिर भी जो है वो दिन गुजरने के बावजूद जितने अंडे फर्टाइल नहीं होते, अंडों में से बच्चे नहीं निकल रहे। तो कभी ऐसा होता है कि दो अंडे खराब हो जाते हैं, कभी पूरा कलच जो है वो खराब हो जाता है, कभी क्लच खराब हो जाता है, और कभी अंडा अंदर से बिल्कुल खाली निकलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या मसला क्या है? क्या नर में मसला है? क्या मादा सही तरह अंडों पे नहीं बैठ रही? क्या खुराक की कमी है? क्या अंडों के बारीक जो है वो छिलके होते हैं वो नुकसानदेह हैं? या फिर नुकसान किस वजह से हो रहा है? या फिर अंडे फर्टाइल नहीं हो रहे? चलें, आज इस वीडियो में हम ऐसी 7 वजूहात समझेंगे, देखेंगे कि जिनमें से हमें ये मसाइल बचने के लिए फायदा देंगे। चलें, सुनते हैं क्या क्या इसमें मसला आ रहा है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि हमें समझ आ जाए। सबसे पहले देखते हैं अंडा जो है वो फर्टाइल नहीं हुआ। सबसे पहले और बहुत अहम वजह ये है कि अंडा फर्टाइल ना हो, यानी मादा ने अंडा तो दे दिया, लेकिन नर की कामयाब मीटिंग ना होने की वजह से अंडे में बच्चा जो है वो डिलीवर ही नहीं हुआ। अंडे अंडे में बच्चा बना ही नहीं है। ये खास तौर पर उस वक्त होता है जब नर और मादा की बॉन्डिंग अच्छी ना हो, जोड़ा मीटिंग ना कर रहा हो, नर बहुत कमजोर या बीमार हो, जोड़ा ब्रीडिंग के लिए तैयार ना हो। इसलिए सिर्फ ये देखकर कि नर और मादा एक साथ बैठ रहे हैं, और ये जरूरी नहीं है कि वो अंडा फर्टाइल हो। अब करना क्या चाहिए? जोड़े को बॉन्डिंग और बिहेवियर ब्रीडिंग को जो है ना वो बेहतर करना चाहिए। अगर नर और मादा एक दूसरे को फीड करते हैं, करीब रहते हैं, और इसमें मीटिंग भी कर रहे हैं, करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये अच्छी अलामत है। लेकिन अगर मुसलसल लड़ाई कर रहे हैं या दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, तो इसमें ये मीटिंग नहीं कर रहे, को माहौल बेहतर नहीं लग रहा। दूसरा, मादा अंडों पर सही तरह नहीं बैठ रही। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि इसमें जो है वो इनक्यूबेटिंग जो होती है ना, उसका मसला हो सकता है। मादा अगर अंडों को मुनासिब तरीके से जो है वो सही तरह से नीचे नहीं रख रही, ना करे, और अंदर मौजूद जो इसके एम्ब्रियो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। कुछ मादाएं पहली दफा ब्रीडिंग कर रही होती हैं, जिससे इनमें इनफर्टिलिटी ज्यादा होती है। कभी वो कुछ देर के लिए नेस्ट बॉक्स से बाहर आती हैं, जो आम बात हो सकती है, लेकिन अगर वो मुसलसल अंडों को छोड़कर बैठी रहें तो मसला बन सकता है। आपको क्या करना चाहिए इसमें? पिंजरा पुरसुकून जगह रखें, बार बार बॉक्स को ना खोलें, मादा को गैर जरूरी तौर पर डिस्टर्ब ना करें, और हर वक्त ये देखने की कोशिश ना करें कि अंडा अंदर मौजूद है या नहीं है। अच्छा, परिंदों को प्राइवेसी देना ब्रीडिंग के दौरान बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, ये गलती हम बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं कि बर्ड जो है ना वो कीपर्स करते हैं कि अंडा आते ही नेक्स्ट बॉक्स को खोल कर देखना, हाथ लगाना, अंडों को बार बार उठाना, या मोबाइल की रोशनी से बार बार इसको चेक करना मुनासिब नहीं होता। खासतौर पर अगर आपको ब्रीडिंग का ज्यादा तजर्बा नहीं है, तो बेहतर है कि गैर जरूरी हैंडलिंग से बचें। याद रखें, परिंदों को जितना सुकून देंगे उतना ही बेहतर माहौल मिलेगा। सिर्फ जरूरत के वक्त जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, उनको नेक्स्ट वो चेक करें, और वो भी बहुत एहतियात से। खुराक और ग़िज़ायत की बात करें तो ये बहुत अहम है। ब्रीडिंग के दौरान मादा के जिस्म पर इजाफी डैमेज, मतलब इसमें कुछ आ जाते हैं। अगर परिंदों को सिर्फ एक ही किस्म का दाना दिया जाए और खुराक बैंड ना हो, तो इसमें ओरल कनेक्शन में जो है वो मुतासर हो सकती है। ब्रीडिंग पेयर के लिए सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की मिक्स सीड, साफ पानी और मुनासिब सेफ सेफ बर्ड सब्जियां और वगैरह मुफीद हो सकती हैं। अब कैल्शियम बुलात की बात करें, तो मादा को कैल्शियम की जरूरत खास तौर पर अहम होती है, क्योंकि वो अंडे बनाने के लिए अमल में इस्तेमाल होता है, इसलिए मुनासिब मैक्सिमम दस्तयाब रखता है। लेकिन दोस्तों, कैल्शियम या विटामिन की बात बहुत ज्यादा मिकदार देना भी दुरुस्त नहीं होता। हर चीज मुनासिब मिकदार में देनी चाहिए। अंडों या बॉक्स में का माहौल भी मुनासिब होना चाहिए। कभी मसला परिंदों से ज्यादा इनकी जो है वो अंदर जो अंडे में बॉक्स होते हैं उनका ज्यादा होता है। अगर जगह बहुत ज्यादा नॉइसी हो, पिंजरा बार बार हिलाया जाए, या दर्जा हरारत में शदीद तब्दीली हो, या परिंदों को मुसलसल डिस्टर्बेंस हो,
تو اس حال میں بریڈنگ متاثر ہو سکتی ہے۔ بہتر سیٹ اپ کے لیے پنجرا ایسی جگہ رکھیں جہاں بہت زیادہ شور نہ ہو، لوگ بار بار نہ گزریں، پنجرا مسلسل موو نہ کریں، صاف پانی اور خوراک آسانی سے دستیاب ہو، پرندوں کو مناسب آرام ملے۔ بریڈنگ کے دوران ایک اسٹیبل جگہ پر اس کو رکھیں، بہت اہم ہے۔ اچھا، انڈا خراب ہو گیا یا ڈیپر ایمبور ہو تو کیا کریں؟ کبھی انڈا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے لیکن اس میں صحیح طریقہ لیپر نہیں کرتا۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلاً پیرنٹ برڈز کی جو ہے وہ اس کی ہیلتھ وغیرہ اس کی بالکل اس میں کسی بھی قسم کی کوئی مسائل نہ ہوں۔ ہر خالی یا نہ ہیچ ہونے والے انڈے کا ذمہ دار صرف نر یا مادہ کو قرار دینا درست نہیں ہوتا۔ پہلے پورے بریڈنگ سیٹ اپ، ہیلتھ اور کنیکشن کو دیکھیں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں۔ یہ سب سے اہم بات ہے، آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی لوگ انڈا دیکھتے ہی چند دن بعد پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ کیوں نہیں نکلا۔ دوستوں، ہر انڈا ایک ہی وقت ہیچ نہیں ہوتا۔ اگر کلاک میں کئی انڈے ہیں تو مختلف دونوں میں لے ہوئے ہیں تو ان میں ہیچ ہونے کا وقت بھی فرق ہو سکتا ہے۔ اس لیے صرف ایک دن گزرنے کے بعد دیر سے ہیچ ہونے والا فوراً پریشان نہ ہو۔ اگر مسلسل کئی بریڈنگ کلچ میں مسئلہ آ رہا ہو تو پورے سیٹ اپ کا جائزہ لینا چاہیے۔ اچھا، اب میں آپ کو کچھ خاص باتیں بتا دیتا ہوں۔ انڈے کو بار بار نہ اٹھائیں، یہ اور نیسٹ باکس کو بار بار نہ کھولیں، پرندوں کو دوبارہ بار بار اس میں اندر نہ جائیں کالونی میں، خود سے انڈا توڑ کر بچہ نکالنے کی کوشش نہ کریں، بغیر ضرورت کے میڈیکل یا اس میں اینٹی بائیوٹک استعمال نہ کرائیں، صرف جلدی بچے حاصل کرنے کے لیے پرندوں کو اوور بریڈ نہ کروائیں، اور سب سے اہم، صبر کریں۔ اگر بچہ نکل جائے تو بچہ ہیچ ہو جائے اور فوراً اسے ہاتھ پر اٹھائیں یا بار بار دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ پیرنٹس کو بچے کی دیکھ بھال کرنے دیں اور انہیں مناسب خوراک، پانی اور پرسکون ماحول فراہم کریں۔ اگر کوئی بچہ کمزور، زخمی یا بیمار نظر آئے تو اس سے مطلب اس میں ایکسپیرینس جو بندہ ہوتا ہے اس سے مشورہ کریں۔ تو دوستوں، آج ہم نے 7 اہم وجوہات سنی ہیں۔ انڈا فرٹائز نہ ہو رہا ہو، مادہ کا صحیح انکریشن نہ کرنا، انڈوں کو بار بار ڈسٹرب کرنا، خوراک اور غذائیت کی کمی، نیسٹ باکس یا ماحول کا مسئلہ، جلد بازی اور غلط توقعات۔ اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بجری برڈز کا بریڈنگ سیٹ اپ بہت بہتر بنانے میں کافی مدد حاصل ہوگی آپ کو۔ دوستوں، اگر آپ کے بجری برڈز بھی انڈے دے رہے ہیں لیکن ان میں سے بچے نہیں نکل رہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، تاکہ میں اس کی آپ کو وجوہات بتا سکوں کہ کیا مسئلہ آ رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر مسئلے کے مطابق رہنمائی کروں گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں، اور جی ایچ برڈز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں ہوں ناصر نواز، آپ کا بھائی۔ تو ملتے ہیں اگلی مفید ویڈیو کی طرف۔ وہ میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔